मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहसबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा। सूरत तलाक़ आयात नंबर 8। डिज़ाइना द सूरत दे मैसा और बदे के ज़िक्र कई मकासिद अरबा। मख के अल्लाह यो कानून ज़िक्र को सोक जिदे कानून खिलाफ कई न आगाइल उसियर और कई और सोक चिताबेदारी कई न आगाइला बिशारत वर कई। अवल वही चढ़ेर कल वालश्ता चाहे नाफरमानी दो कम दा अल्लाह कड़वा और दे इताअत द रसूलुल्लाह नमुंगे ब्या हिसाब करे व हिसाब सख्त और अज़ाब मौलवर करे व अज़ाब नाशना और सज़ा दखबल अंजाम दखबल कार अगैम सकलेवा और अंजाम दकार दा गई ब्या तावानो ब्या अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। अल्लाह वाला आखिरत की अज़ाब सख्त और बेजोड़ तैयार करे दे। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन और ढेर कली वालश्ता ढेर दकलुना अतत अन अम्रि रब्बिहा जाइना बरमानी कड़वा दो कम दखबल रबना व रुसुलिही और इताअत द रसूलना फहसबनाहा हिसाबन शदीदा हिसाब में कड़वा गैसर हिसाब सख्त माना या खुदा दुनियाई गज़ाब यादई वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा और सज़ा में और कड़वा गईल दुनिया के सज़ा नाशना नाशना सज़ा पे रागलेवा दुनिया के आगज़ाबुना जब कम कौमुन बांधे रागलियो और किस्मा किस्म गज़ाबुना नाशना कातुन हम पे रागलियो फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा हो सकला गई सज़ा दखबल कार चकम कार करो दागी सज़ा तमिलाव शुआ ज़रर द कुफर और द फिसक ब दुनिया की फ़ज़ाक़त नुसकले गई वबाल अम्रिहा सज़ा द कार फल वकाना आक़िबत अम्रिहा खुसरा और अंजाम द कार दा गई तावान अंजाम दकार दा गई तावान। या खुदा तर्जुमा आसान अदा या आयात के तकदीम ताखीर दे। वहसबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा माना वल्ला अज़ाब द दुनिया मुराद दे और देर नव्या मुराद द आखिरत दे। या बहासबनाहा अल्लाह मंगल हिसाब पढ़ो ब्या दा गई संगा हिसाबन शदीदा हिसाब सख्त माना आखिरत याद आई अल तबर सर सख्त हिसाब को बाकी दुनिया दा वअज़्ज़बना अज़ाबन नुक्रा दलता वाला सख्त सजा गाने और कड़े या व तकदीम ताखीर शिदा से अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा तैयार करे दे अल्लाह दई दोबारा गज़ाब सख्त तख़वीफ उखरवी पावला जुमला के और ईमान बिल आखिरत सदाकत द कुरान फत्तकुल्लाह द अल्लाह नो यरे गए अमर द तक़वा हमेशा ले इस्तिकामत ते तक़वा बांधे
پدری واړو مرتبو د تقوا کې کم جمع کې ذکر شوی دی په دلیل د دې خطاب چې واتقوا الله یا اولي الالباب سوق دي دا الذين امنوا الذين امنوا دا تشریح دا وسو دا اولي الالباب واتقوا الله دا الله نو یری گئے یا اولي الالباب اے خالص عقل والو صفا سترا عقلنا مونی صفا سترا عقل لچا دے الذين امنوا آکسان چه چا ایمان راوڑے دے قد انزل اللہ الیکم ذکرہ صداقت دا قرآن ذکر کئی تحقیق سرار علی گلے دے اللہ تاستا ذکرہ اے قرآن کتاب دا ترا لے گلے دے اللہ قرآن دا ترا لے گلے دے قد انزل اللہ تحقیق سرار علی گلے دے اللہ الیکم تاستا ذکرہ اے قرآن اے مومنانو غفلت نہ کئی زکتاب سرد تذکیر کتاب اغشتا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ او بیل حضب یا بیل مقدر و ارسل رسولا اور آلے گلے دے اللہ رسول یتلو علیکم جبیا نہیں پتا سو آیات اللہ دا اللہ آیاتنا اللہ رسول آلے گلے دے اقبل آیاتنا دا بیانی مبینات اخکارا مبینات معنی وضاحت کو ان کی لیخرج الذین آمنوا دا پارر دے چوباسیا کسان چیمان راوڑے دے وعمل الصالحات وعمال نیکڑی من الظلمات الى النور ظلمات معنی شکونا شبہات اور نور معنی اطمینان دا سنت من الظلمات دشکوک و شباتنا الى النور اطمینان د سنتا دیتا مراو باسی ومن یؤمن باللہ او چاچی مان راڑو پا اللہ ویعمل صالحا او عمل مقام وافق دوائی یدخلو جنات داخل بکڑے شدے جنتن دا تجری چروانے بھئی من داتی الانہار لاندے دا غین والے خالدین پیا ہمیشہ بھئی بدے کے ابدا ہمیشہ قد آسن اللہ لو رزقا او تاکیب سرا خستر تیار کردے دے اللہ دیلرا رزوزی باخرت کے یادا وقد آسن اللہ لو رزقا او یقیناً خستر کردے دے اللہ دلر رزق والا اللہ خستر کردے دے اللہ الذی اللہ آغازات تیرے رزق یاد دنیا ہے یاد آخرت یاد ہے اللہ الذی اس بات دا توحید و عقلی دلیل لے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یہ آیات کی پنز جملی دی اور طول دلالت کئی دا اللہ پہ توحید عورت کئی بشرک پہ تصرف او شرک پہ لا علم او آیات متعلق دے وقت کی تخویف سرا کہ اللہ کو رہتا سبحان عالم دے دا اللہ دا غضاب نہ بچ کے دے نشی بغیر دا ایمان نہ اللہ الذی اللہ آغازات دے خلق سبع سماوات پیدا کری دی و آسماننا ومن الارض او دزمکنا مثلن دا آسمانن بشان یتنزل الامر علی کی اللہ وحی او نبی علیہ السلام واخرات لا بینہمنا بمیزد آسماننو اوزمکا کے یا تنزل الامر اے راکوزی کی پیسلی دا اللہ بینہننا پمیزدے کے سوک مالدار کئی نسوک غریب کئی چال صحت ور کئی نسوک بیمار کئی سوک باچا کئی نسوک گدا کئی سوک چالا یہ نعمت کو کی چالا نعمت سلب کی بین پیسلی رالی کی کنا یا تنزل الامر بینہننا راکوزی کی پیسلی دا اللہ
अल्लाह पमियान जज्म के आसमान लितालमू द पारर दे जता यकीनो कई अन अल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर यकीनन अल्लाह भारे ओशी बांधे कादिर दे और तास यकीनो कई अन अल्लाह यकीनन अल्लाह कद अहात बिकुल्li शैइन इल्मा रागेर कड़े दे और योशी लगा पे तेबार दे इल्म सरा दाम तास यकीनो कई चे बाहर सिज बांधे कादिर गोरे अल्लाह व अन अल्लाह कद अहात बिकुल्li शैइन इल्मा और ताकि सरारा गिर कड़े दे अल्लाह हर योशी लगा बसो इल्मा पे तेबार दे इल्म बांधे तेजाई इब्न कसीर वही ज़मा के हुदी इसम के आसमानू नहुदी और सो कोई चरदीन आकालीम मुराद दी और ब्या यो अकली मस के दरिया ब्या बल आओ अगवी दाद कुरान और हदीस न खिलाफ थी और खिलाफ जाहिरी इब्न कसीर आवली कली दी तो अल्लाह कद अहादा आसमानू नज़ूदी नो मिसलाहुन नज़म के उन दागे पे शांति हुदी मिसलाहुन हदीस के राजी चाचे यो ले ज़म करागे रखड़ो प्रदाय नो ओ आज़म को गोरे बाल्ला दद पदे गाड़ा के बे आचे मैदान माशर के बे गर्जई गाड़ा के बे दज़म के नाला अम्बेल जो कड़ई ओ आज़म को बोरे यो ले शिकम प्रदाय रागे रखड़े दा ओ आज़म को बोरे बाला दे गाड़ा के चूनी मैदान माशर के बे गर्जई माना संच आसमानू नहुदी दा शांति ज़म के आगा हम हुदी मिसलाहुन दे ब्यादा आगे बमियस के अल्लाह फैसले रालीगी यतनज़्ज़लुल अमर लावे बमियस के अल्लाह फैसले रालीगी यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुम लितालमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्नल्लाह कद अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा और जिता से यकीन का याकूब चैतासो यकीनन अल्लाह कद अहाता ताकि सरारा गेर कड़े रे हर योचिनरा बेतेबार दे इल्म सरा हर शे अल्लाह रा गेर कड़े रे कसा बेतेबार दे इल्म सरा बेतेबार दे इल्म बांधे अल्लाह हर योचिस गोरे रा गेर कड़े रे माना इसी अल्लाह दे इल्म न बाहर निश्ता टोल सिजुना अल्लाह और आगे रुकड़ी दे अल्लाह पे जबरदस्त कब्जा बाहर चीज बांध ले वकायिम मिन करियतिन और डेरदाल दकलुना अततन अमर रब्बियाना फरमाने कड़वा दो कम दखबल रबना वरसुली यदेता रसूलना फहासबना हिसाबन शदीदा हिसाब कड़ो मादा गैसर हिसाब सा और सजा में और कड़वा आइल रसदा नाशना नो सका गई वबाला अमरिया सजा दखबलकार वकान आकिबत अमरिया खुसरा और दे अंजाम दकार द गई तावान आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा यार कर दे अल्लाह दे लरा अज़ाब सख्त फत्तकुल्लाह द अल्लाह नो यरे गई या उलिल अलबाब खालिस अकल वाला सूख दिया खालिस अकल वाला अल्लज़ीना आमनु कसान जा ईमान रावड़े अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा ताकि सरारा ले गले दे अल्लाह तासु द कुरान यादाश वाला किताब अव्वलो ए रसूल व अरसल रसूला और ले गले दे रसूल अलैकुम बतासो वारसला और लेगले दे रसूलन रसूल यत्लु अलैकुम आयातिल्लाह बयान नहीं पता सुदा अल्लाह आयातुना मुबय्यिनातिन खार कौन की
लियुखरिज الذين आमनू द पारर दे जिराउ बसिया कसान ची माने रावड़े दे वामिल सालिहात मालिने कड़ी दी मिनल ज़ुलमाति द त्यारुना इलन नूरी रणाता मिनल ज़ुलमाति द शुकूक व शुबातुना इलन नूरी इत्मीनान द सुन्नता वमन युमिन बिल्लाह चाची मान राड़ो फा अल्लाह औ अमल नेको को दाखिल बकले ची जन्नत नुता चिरवानी महिला दिदागी नने रुना हमेशा भाई बदे के हमेशा कद आसन अल्लाह लहू रिज़का ताकि सरा यकीनन खिस्तकड़े दे अल्लाह दलल रोजी अल्लाह लजी अल्लाह गजाते पैदा कड़ी दी वासमानुना और दज़मकुना मिसलाहुन्ना बशांद आसमानुनो यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना राकुज़ी के फैसले दा अल्लाह पमियन ज़ज़म के आसमान लितालमू पर दे जतासी किनु गई अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर यकीनन अल्लाह पर योशिबा ने कुदरत लरुनगे व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा और तासी यकीनु गई यकीनन अल्लाह रागिर करे दे और योशिला रा पे इत्तिबार दे इल्म सरा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ज़मुन गुनाहों माफ़ के अल्लाह मुंतबदीन इस्तिकामत नसीब के हर किस्म आफतों मुसीबतों गमों परेशानों अल्लाह मुंग महफूज के अल्लाह ज़मुन द टोल बहाल रहम के सुखसाद दीन मेहनत के अल्लाह तरक्की व नसीब के अल्लाह सुख बीमारान दे सेहत कामिला आजिला तर के अल्लाह चा औलाद निश्ते ने कमल सालिह औलाद व तवर की चा औलाद नाफरमान दे अल्लाह द मोर प्लाट दस्तर दे अखवाली जरिए जोड़ के अल्लाह मंग हर किस्म अपतुन न महफूज की हर किस्म अपतुन न अल्लाह मंग महफूज की नबी अलैहिस्सलाम उम्मत द पारा सुमर द खैर दवागान वक्त भी अल्लाह ज़मुन की सौ की नबी अलैहिस्सलाम सुमर शुरूर न बना वक्त व अल्लाह ज़मुन ते हिफाजत होगी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।